Okay, magpahabol ko ma'am sir, 5 p.m. to 9 p.m. So, ang resulta kay 5-3-3. So, rest back, no? So, atua dihang pahabol kay mag 1-3-3-1 lang ta. 1-3-3-1 all. Pwede na parisan kung namoy nindot pamaris, no? So, pwede mo diya mag 1-0-3. Ayan. 1-0-1-1-3, 3-3-1. 1-0-1, 1-0-3, 1-2-0-3, no? 4-0-3. Ito pala, 1-3-3-1. Basta ako nakuha na. 0-1-3, ayan. 1-1-3, 2-1-3, no? 3-1-3, 4-1-3, 5-1-3, 6-1-3, 7-1-3, 8-1-3, 9-1-3, o 0-1-3, no? 0-1-3, 2-1-3, 3-1-3, 4-1-3, 5-1-3, 6-1-3, 7-1-3, 8-1-3, 9-1-3, 0-1-3, no? All, no? So, kung ganun ka mo double, pwede po ta mag 3-3-1 or 1-1-3 ana. So, ato ang pinaka the best, no? So, kung i-mention all, ako adi ang pinaka the best ana kay muna akong i-maintain pod. Like og i-share lang ha para daghan pud makakita ma'am sir sa tuang guides diha, no? So ay kalimot pag-follow. Ayan, ay kalimot i-follow ta diha, no? Then i-share lang pud itong video para daghan pud makakita ani. Recap lang niyo akong gi-upload gani ha. Kay basig dai mo buhagay, no? So, kung yata ga regalo bonus special. And then sa tuang super hot abangan. Ayan, ito ang super hot abangan diha, no? Then maintain, no? So ang pa-maintain na to basin og mukalitra, no? Okay? Kay trag gawas, so check lang pud ninyo. Then napatay na limtan. Wala namang guro, no? Maintain, super hot abangan. Then nato ang gihatag regalo bonus special, no? Ya, double. So kung na double gyapon, pwede mag 77, 55, 77, 55 o 44, no? So kay basta kay 1-3-3-1 taron, no? Ito ang best 3 hatagtag tulo, no? Ka best sa to ang 1-3-3-1. Pwede to diha mag 4-3-1, 4-1-3, no? 4-1-3, 4-3-1 una. So 4-1-3, 4-3-1 or 3-4-1, 3-1-4. Dayon 0-1-3, 0-3-1, 1-0-3, 1-3-0. Target o rumble. Then ang pinaka last ang 6-1-3, 6-3-1, 1-3-6, 1-6-3. Kana ang tulo ka best ha. Again, 4-3-1, 4-1-3. 4-1-3, 4-3-1. Then 3-4-1, 3-1-4. And then ikaduha, no? Ito ang 0-1-3, 0-3-1, 1-0-3, 1-3-0. Dayon ang ikatulo ang 6-3-1, 6-1-3, 1-6-3, 1-3-6. Kana ang best 3 sa itong 3-1-1-3. All good luck.